अरे वो जाने से हो ये आ गई निधि। निधि को इतना मिस कर रही थी। कल था झप्पी वाला दिन, लेकिन आज हम झप्पी चंडीगढ़ पाखे ओडिसी हाँ ओडिसी देखा होचे पत्र बोला से ये रे आप पाई काम किछ मैं कम लाइलो 50 मिनिट टिके बर्तन टिके आबाद मस्त को चाह टिके से जो throughout India we are not using we have that. कहला प्रसन्न प्रभा खेतान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो भारत एवं भारत के बाहर भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रति समर्पित है। महियसी लेखिका प्रभा खेतान के आदर्शों पर यह संस्था आज भारत के 29 शहरों में और बाहर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम एवं लंदन शहरों में लगातार हर महीने साहित्यिक चर्चाओं का आयोजन करती आ रही है। इसके अंतर्गत आज हमारा परम सौभाग्य कि हम आखिर के चतुर्थ सत्र के साथ हम तैयार हैं। आखिर के इस सत्र का परम सौभाग्य कि आज हमारे साथ ऐसे लेखक उपस्थित हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से ये सभागार धन्य हो चुका है। टी.एस. इलियट एवं एज़रा पाउंड की रचनाओं से प्रभावित आपने अपने काव्य की शैली के साथ बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आप रहस्यवाद की खोज, जीवन और मृत्यु की पहेली, व्यक्तिगत आंतरिक एकांतता जैसे विषयों के ऊपर आपने न जाने कितनी ही कविताएं लिखी हैं और इन कविताओं के माध्यम से सामान्य मानवीय क्षमताओं से परे पाठकों को बुद्धिवाद के उच्च सोपानों तक ले जाने में आप सफल हुए हैं। पौराणिक पात्र श्री राधा, जिसके बारे में हर कवि ने कहा है, प्रेम का प्रतीक, आराधना का प्रतीक, सात्विक बुद्धि का प्रतीक श्री राधा। श्री राधा की आधुनिकतावादी व्याख्या आपकी कृति की विशेषता है। श्री राधा से ख्याति प्राप्त आज के हमारे विशिष्ट अतिथि साहित्यकार श्री राधा की आधुनिकतावादी व्याख्या से लेकर सप्तमा ऋतु काव्य में मृत्यु चेतना तक अलग अलग विषयों से अपनी लेखनी चलाते रहे हैं और उड़िया साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं। आप एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। न सिर्फ एक मनस्वी कवि बल्कि बौद्धिकता से युक्त एक विशिष्ट प्रशासक भी आप रहे हैं। उड़ीसा के मुख्य शासन सचिव के रूप में अवसर प्राप्त करने के बाद भी आपकी लेखनी नहीं रुकी और लगातार आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं। सरस्वती सम्मान, विश्व सम्मान एवं पद्म भूषण जैसे सम्मान आपको प्राप्त कर सम्मानित हुए हैं। मैं आपका ससम्मान मंच पर आमंत्रण करना चाहूंगी। रमाकांत दत्त जी, आपका स्वागत है।
साहित्य के एक और ख्याति प्राप्त हस्ताक्षर। आप ये कहते हैं कि मैं कहानियां लिख तो लेता हूँ, लेकिन कहानियों में मैं खुद कभी नहीं पहुंच पाता, इसीलिए कविता मेरे हृदय के ज्यादा करीब है। इसीलिए आप कविताएं लिखते हैं और साथ ही उड़िया साहित्य के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त समालोचक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। धान साउटा झियो, उजड़ा खेतर गीत, घट आकाश जैसी कविताएं आप लिखते रहे हैं और ये काव्य संग्रह उड़िया साहित्य के कोश को समृद्ध करते रहे हैं। अभी अगर आपकी ख्याति प्राप्त रचनाओं की तालिका के बारे में चर्चा की जाए तो लंबी तालिका है और वो तालिका शायद इतनी जल्दी खत्म भी ना हो, इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं। आपको सारला पुरस्कार जे देखिनो थेबा भारत रचना के लिए मिला। साथ ही थानो साउटा झियो के लिए उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। आप उड़िया शिक्षक हैं। उड़िया साहित्य और साहित्य मूल्यों को छात्र छात्राओं में प्रसारित करते करते जब आप अवकाश प्राप्त हुए तो आपने धरित्री पत्रिका के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और आप वर्तमान धरित्री पत्रिका के साहित्य का जो अंश है उसको आप बखूबी संभाल रहे हैं और समाचार पत्र के माध्यम से भी जो साहित्य के मनस्वी पाठक हैं उन तक उड़िया साहित्य के मर्म को पहुंचा रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी ऋषिकेश वाली, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रार्थना कि ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, इसीलिए कृपया इसका संपूर्ण आनंद लें और आप अपने मोबाइल फोन्स को म्यूट में डाल दें ताकि इस वार्तालाप का संपूर्ण आनंद ले सके। धन्यवाद। আজি प्रभाकैकान ट्रस्ट पक्षर रामलक्ष्मी मैडम, निधि मैडम जो माने भुवनेश्वर संस्थार दायित्व तुलाउछन्ति सेमानकु मोर धन्यवाद एवं कृतज्ञता जे सेमाने आजिर ये अवकाश रमाकांत रथों भली जड़े प्रबाद प्रतिम कवि जी जीवदशा प्रबाद से भली जड़े कवि को बाछी एवं कवितार अनंत गभीरता भितर छटपट हवा अंतत मत एटिकी डाकी। रमाकांत रथ एपरी जन कवि जे आरंभ दिन जो कविता संकलन तो प्रकाश पाई केते दिनर अनेक कोठरी संदिग्ध भुलिया सप्तम ऋतु सचित्र अंधार श्रीराधा श्री पलातक सीमांतवास नजा नजा कहू कहू फेरी चाहिए हृदय गणित यही भाव में एकाधिक कविता पुस्तक से स्रष्टा एवं सबुठ बड़ परिचय हूँ सची राउतराय ठारू गुरुप्रसाद महाराज पर्यंत ओडिया कवितार जो धारा चली भाषा दृष्टि विषय वस्तु दृष्टि तार से होती प्रथम गोटे विवर्तन परिवर्तन से आनी ओडिया कवितार एक अभिनव भाषा तीन जन कविंकर कवितार भाषा आम हृदय अच्छी। आधुनिक काल में जड़े हेले सची राउतराय तापर गुरुप्रसाद महांती एवं ये दुई जन कवि को अतिक्रम कर गोटे शक्तिशाली काव्य भाषा निर्माण कले रमाकांत रथ। से गप लिखिं समालोचना लिखिं सब बहर जो पृष्ठबंध अच्छी से गोटे गोटे तत्व केवल कविता संपर्क में नुहे समग्र
भारतीय कविता एवं जेकोसी भाषार कविता पाई से एक तत्व भाव में गृहित हो तेणु तांको मु अभिनंदन जनाऊँ स्वागत करुच्ची आज आलोचना आसर को प्रथम तांकर गोटे कविता मु पढ़ी तांकर सबुठ श्रेष्ठ कविता भाव में मान्यता पाई श्रीराधा और तो मोर आहरी प्रिय अच्छी श्री पलातक सीमांत दास तांकर बहुत अनुरागी पाठक कवि ये अच्छा प्रतिभा शतपथी अच्छा ममता दास अच्छा प्रसन्न महांती शत्रुघ्न पांडव एवं बसंत पंडा जी साहित्य समालोचक जतिन बाबू संग्राम बाबू एमती अनेक हिरोद समस्ते रमानाथ रथम कवितार गभीर अवगाही एवं तांका संपर्क में कौन ना कौन समय से प्रबंध व आलोचना लिखिं जो कविता श्रीराधा कविता जी जश एवं जी अपजश अर्जन कर कविता एक पृथ्वी विख्यात कवितार परिणत हो जाए कवि मानकर से कवितार अपजश थाए जो कविता को अतिक्रम कर सामर्थ्य समसामयिक कवि मान न से कविता बेसी सरभ्य रमाकांत रथ श्रीराधा लिखला एभली एक उच्चतार कविता को पहुँचे जो उच्चता को अतिक्रम करने साधारण क्षमता संपूर्ण कवि मान पक्षे कदापि संभव नुहे गोटे कथा पढ़ी समय जेहेतु 45 मिनट मात्र अनेक प्रश्न पचारि हे बेसी शुणापी मुझे गोटे कविता पढ़ुची से कविताटा श्रीराधा सब कविता आपण शुणी ए बईटा पुराना है कारण यहाँ जिते प्रथम बाहर प्रथम कपि प्रथम प्रेमिका भी छाड़ी कि प्रथम बही छाड़ी तेणुकर मुझे यार 61 कविता पढ़ुची तमे नाह बोली खबर आसी मु तुमर अन्यतम विधवा नुहे कि तुम शब पछे पछे जाऊा लोकों भितर जड़े नुहे तुमर शब तो बहु दूर वृंदावन ठा सुंथारे सिंदूर मोर एबे एबे बेसी लाल दिसे लोकों विनोद पाई नाचिबा कुदिबा छाड़ी दे आस बर बेसी कन्यापुरी मु पिंधिछि अलंकार पाट पीतांबरी जेते थटा अपजस सबुरी जवाब देवी चूड़ी झमझम कर तमे आउ नुह कहा पिता पुत्र स्वामी आमर विदाय दिन पूर्व राति परी आज तमे शुद्ध चकला धनीपुरी चिगुलाओ छुई दियो मो कुमारी निर्जन पण को कांदिबा को गला बेले कुतु कुतु कर मो निस्पंद चाही रहिबा जुई रे स्थापना करी तमर शरीर से माने देखिबे निया जाली दे जाए जेतक संपर्क थिला तमर तांकर घर को फेरिबे पुणी दिना केते परे तमे आउ नथिबार शून्य स्थान पूर्ण करुथिबे तमर स्मृति समेत नानादि कथा मु किंतु पारुनी आउ रोकी मोर सुख संतोष को तमे जदि तांको पई नमरी थांत मो गोटापणे पाई थांती किपरि तम कहारी को जना नहीं तमे अछ तेणु मो नई को आसीबा बाटरे पछे पछे आसीबेनी केही से माने समस्ते मते भूली जिबे किंबा सोईथिबे अचेतन होई जेते बेले मु तुमको भिड़ी धरिथिबी मो छाती रे जेते बेले मो सर्वांग सारा तम हाथ बुली जाउथिबो जेते बेले बाधा देबा किंबा पदे कथा कहिबाकू मोर आउ सामर्थ्य नथिबो जेते बेले मरि पारु नथिबी अथच जीवा भी पूरा आसु ये कविता पढ़ला परे गोटे लोक कांदी जदि से प्रकृतर साहित्यर अनुरागी होता है कवितार अनुरागी होता है आखि को लुह आसे रमानाथ बाबूर अधिकांश कविता लुह हूँ गोटे बड़ संपत्ति से पाठक आखिर लुह देदेवे तो कई तो पलातक कविता कहते गोटे विरत ना क्रंदन और लगातार क्रंदन तार कौन विराम ना से बासी से मुझे बर्तमान कवि को पचार चाहिए आम अनेक बार तो से प्रश्न उत्तर देते श्रीराधा लिखला बेले को व्यक्तिगत आवेगर से अधीर होते
जो व्यक्तिगत आवेग को प्रकाश करने से श्रीराधा को गोटे आधार भाव वो व्यक्तिगत आवेग आपन अधीर कला कि श्रीराधा को अपन आधार भाव ने भल भाव व्यक्त धन्यवाद। मोर निज कविता विषय विशेष किसी कहबार ना श्रीराधा विषय जो पचार मुझे श्रीराधा लिखी बोली भावी नी प्रस्तुत हो थे विदेश थी बांग्लादेश रूम रे बहुत गरम है बाहर चली आसी से देखिली बाहर चंद्र पड़ी पवन हो भल लगे से कहली इतर परिस्थिति प्रेम पढ़ा भारी स्वाभाविक किए प्रेम पढ़ी मु पृथ्वी साहित्य जहाँ पढ़ी सब प्रेमिका कथा भाविली मोर मन पड़ा केवल राधा ही एमती अनुभव करी आसिक गोटे कविता लिखिली आपर आपको सत कहूँ मुझे कहबी राधा कविता गुड़िक मुझे लिखी सेटा समुदाय सत्य नुहे विश्वास करतु मुझे लिखला बेले मत किए जन डाकी मु खाली उतारी मु कवि नुहे स्टेनोग्राफर ते मोर सौभाग्य सी मध्य स्टेनोग्राफर भाव में नियुक्ति देते से तेरे यहाँ सत ये कहूँ अनेक समय से कविता गुड़िक किए डाकी मुझे उतारी देपर मो कविता गुटी चढ़ी तेरे गोटे कथा कविता पढ़ला बेले मोर लगुच मत किए कहते जे रमाकांत कि कवि सब कविता तो बुझी हो अच्छा मु कहीं लिखी जदि मो पाठक पाखे पहुँची पारि जदि पाठक मो कविता को बुझी पारे ताले मोर कविता लिखवाटा व्यर्थ किंतु अनेक समय आम गोटे धारणा है जे कविता जदि बुझी हो जाऊँगी से कविता सार्थक नुहे से कविता कवि नुहे मत एक कथा मुझे सभार शुणी जड़े कहते कविता तो बुझी हो जाऊँगी सी कौन कवि तेरे कवि कौन सी चाहूँ पाठक पाखे पहुँच आदि पाठक से जहाँ कहते पाठक न बुझी पारा ताले से पहुँचब केमती पाठक हूँ जड़े बंधु तार जड़े आत्मीय एवं जदि आत्मीय बा बंधु ता कथा बुझी न पारे ताहले तार जीवाटा सुतरां मुझे ये लिखिली मत किंतु कवि तार गोटे भाग्य थाए कवि आपको श्रीराधा लिखा मत लगी 6 वर्ष तापर मु लिखिली पलातक मत लगे 11 वर्ष किंतु कवितार भाग्य देखो श्रीराधा जी स्वीकृति पाइला पलातक से पाइला सब भाग्य कथा सुतरां कवि मोर धारणा कवि केवे गर्व करने उचित नहीं जे से कविता लिखी ये कविता आसे चाहू जो बाटे जन पाखे अटकी जाए जिते कवि पाखे अटकी जाए से उतारी पकई तार कविता बोली जन सुतरां जो कवि कहे मु ये कविता लिखी आप देखिए से सब कविता सार्थक नुहे जो कविताटी पाखे अटकी जाइए कविता को लिखी ताहले से कविता गुड़िक सार्थक पृथ्वीर बड़ बड़ लेखक मान कथा पर्यंत आजिकल अनेक कविता दुर्बोध्य हो गला पाश्चात्य जगत कवितार आदर कमिगला आदर कमिगला ये लोक मैंने से कविता को बुझी पाना तार आवेदन द्वारा आलोड़ित होना सुतरां मुझे जहाँ लिखिली कि ना बड़ कथा नुहे मोर लक्ष्य रही सदाबे पाठक पाखे पहुँचा एवं पाठक तक पढ़ी कहो अरे मुझे एक कथा कहूँ चाहिए रमाकांत केमी कहीदेला कथा सुतरां मोर से लक्ष्य कविता लिखबार मोर केते दिन चलीगला आउ बेसी दिन लिखिपारे सुतरां जो मैंने मत श्रद्धा देते से कृतज्ञ
ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା କବିତା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି ଯେ କବିତା ଓଲୁ ଲୋକମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ପାଠକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଓଲାମିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଚତୁରତାର ଏପରିକି ପଦ୍ୟମୟ ଚତୁରତା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚତୁରତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଲୁ ଲୋକମାନେ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚତୁରତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ କବିତା ସବୁକୁ। ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ କବିତାରେ ଅବୋଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି କି? ସେ ସବୁ କବିତା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିଛି। ସୁତରାଂ ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ କବିତାଟି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲେ ସେଠି ଭଲ କବିତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମର ଭଲ ଭଲ କବିତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ଅଛି କି? ଏତେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୋଧଗମ୍ୟ। ସୁତରାଂ କବିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେ ଯଦି ପାଠକ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ସେ ବ୍ୟର୍ଥ। ସୁତରାଂ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଥିଲା, ସେ କବିତାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ କବିତା ଧାରାରେ କବିତା ଲେଖିବା। ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା। ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ପ୍ରଭାବ ବି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ସମୟର କବିତାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିପାରେନି କି ବୁଝିପାରେନି। ନା ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ିର କବିମାନେ ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ଅନୁରାଗ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଇଂରେଜୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନର, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଦୟା, ଏସବୁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀର ଛାପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା କି ଇଂରାଜୀ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିନି। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ହୁଏ, ସେ ଆଲୋଡ଼ନଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ଯେ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କବି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏତିକି ଯଦି ସେ ଭାବିଲା, କବି ଆଉ ପାଠକ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କବିର ସାର୍ଥକତା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ରହୁଥିଲେ କଟକ, ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ପୁଅ କଥା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କବିତାଟା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଶୟନ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ନା ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛି, ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଅଛି, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ବା ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ଆଗରୁ ଲେଖିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ କବିର ଚେତନାରେ ଘଟି ନଥିବା ଘଟଣା ଆସିଯାଏ କି? ନାଇଁ, ସେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଲେଖି ସାରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଥାଟି ନ ଲେଖିଥିଲେ କବିତାଟି ବୋଧେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଯଦି ମୁଁ କବିତାଟି ନ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଘଟିଯାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। କେତେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତାକୁ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି, ପ୍ରହରାଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଝଙ୍କାରେ ଆଲୋଚନା ଲିଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅନେକ କୋଠରୀର ବହୁତ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ଦେଖିଲି ଅନେକ କୋଠରୀ ଗୋଟେ କବିତା ପଙ୍କ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି, ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିବେ। ସେ କବିତା ହେଉଛି ଜହ୍ନରାତି। ଜହ୍ନରାତି କବିତାଟା ଝଙ୍କାର 1965 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ହେଉଛି ଏମିତିଆ: ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଆକାଶ
प्रशस्त अथच फांका एवं देखुअछि पृथ्वी जेपरि तमे ठीक सेहीपरि मेला करिअछ हाथ मान जोठारे ओह्लाइले सेहीठारे तम आलिंगन याठू भल सुबद्ध कविता अनेक कोठरे कौन था जे सब कोठरे बंद हो गला बोले किसी समालोचक से कहले एथरे मैं एकमत नुह तेणु ये जो अनेक कोठरी जो कविता गुड़ाक आपणकर अनेक कोठरी छाड़ जो दीर्घ कविता आप लिखिं से दीर्घ कविता 3टी दीर्घ कविता विशेषकर आप लिखिं धरतु बाघ शिकार अनंत शयन ये दीर्घ कविता कथार प्रेरणाटा केमती आपंकर आसला दीर्घ कविता अनंत शयन बाघ शिकार नहीं ये सब देखो कविता टे कवि भाविक लिखिनी अति आकस्मिक भाव में ये बाघ शिकार कथा कहले गोटे कहूँ मुझे कोरापुटे चाकरी करता कोरापुटे दिन राति मु बस गोटे टेंट भितर आम रही कहीं ना मुझे डाकबुला रही तार दिन सकाल कहला आप रूम रे केमती रही से रूम रे गोटे साप अच्छे से शुणिली एक कथा मुझे रही पारे से गोटे टेंट भितर को आसी अच्छा से राति मो टेंट रे से पिओन आसिक खाଇବା दे जाई तरकारी पी जाई यही समय मो द्वार टेंट द्वार में गोटे गर्जन शुणिला से गर्जन 3-4 घंटा धरिक से बाघ टे बसिक मो द्वार मुहरे गर्जन कला मु भाविली टेंट पर्दाटा बांधिदेवी देखला बेलू से पर्दाटा दौड़ी ना से कहली जहाँ हो आते करी मुँह फोड़ी कर बाघ खाइले खाऊ पचे मुझे चाहे कहीं एमती भाव में रही तेरे यहाँ अति आकस्मिक भाव में सेटा हो गला आपणकर गोटे विशेषकर जो पलातक कविता से पलातक कवितार बोले सबुठ भल समालोचना लिखिं ममता दास एत भल समालोचना पलातक आउ गोटे आलोचना पढ़ी आउ जन विशिष्ट समालोचक बोले दाबी कर लोक लिखिं से लिखिं से श्री पलातक हूँ देवत्वर पलायन मैं एकमत हूँ किंतु ममता दास जहाँ लिखिं प्रकृति में निजर प्रत्येक व्यक्ति हूँ गोटे कारागार ता स्मृति गोटे कारागार ता अतीत हूँ गोटे कारागार ता वर्तमान हूँ गोटे कारागार आसुवा भविष्य हूँ कारागार एथर मुक्ति पाइबा गोटे व्यक्ति चेतना सब चेष्टा कर जो कारागार भितर बंदी थी मनुष्य को प्रतिनिधित्व करने कृष्ण को पाचन यही कथा मत मन हो ठीक से कौन आप मत श्रीराधा लिखि सारा श्रीराधा लिखि सारा मत लगे श्रीकृष्ण विषय किसी लिखा दरकार तापर श्रीकृष्ण विषय जिते भाविली से देवता कि अलौकिक शक्ति से कथा मुझे जापारे मत लगे श्रीकृष्ण जो थे हाथ देते सब व्यर्थ हो सी चाहिए महाभारत युद्ध न हो बोलिक से सफल है सी द्वारिका रक्षा कर से जहाँ जहाँ कर श्रीराधा प्रेम भी सी सफल है सुतरां श्रीकृष्ण जड़े व्यर्थ लोक बोलिक मोर धारणा है सुतरां से भाव में मुझे ये कली श्रीकृष्ण को देवता नुहे जड़े व्यर्थ लोक से सब पढ़ी कारण कौन से सक्सेसफुल ठीक अच्छे अच्छा आप तो 1950 मसीहा पर ओडिया कविता को आसिले एवं प्रथमे किसी कविता आप लिखिं धन्य जो आपंकर धर्मपदर आत्महत्या पारिषदर रात्रि घंटा ये सब झंकार प्रकाश पाई एवं नवगुंजर ये सब कवितार आप अति तलस्तर चरित्र मानक आनी धन्य जो आप आनी मालती जे जे चाउल धार करने जार स्वामी ताको छाड़ी देछि से पुओ को गेल कर स्वामीर आसबार आशा रखी गोटे झाड़ी लिखिं आप आरसाई छामुकरण पुओ को ने बाइया ने से जो चरित्र सब परवर्ती अवस्था आपण कविता कहीं से सब चरित्र आस प्रत्येक कविताटी गोटे आकस्मिक भाव में आसे ये जो चंद्रमा जोटा कहले से कौन है MA पढ़ुता है
एबे पढ़ला बेले बीजी हॉस्टेलटा थाए रेल लाइन सेपटे दिने राति रे को बीजी हॉस्टेल आम रेवेन्सा कॉलेज को आसी राति होती से तो देखिली जड़े स्त्री लोक रास्त ठिया ग्राहक खोजुची मत भारी बाधिला सेटा कौन होती सी राति एमती बस निज देह को बिकवा ग्राहक खोजुची से राति मु आसिक सेमिनार रूम रे बसिक से कविता लिखिली कारण मत से भारी बाधिला एत कष्ट होती सी ये कर चंद्रमार चूड़ी से गोटे राति भितर से घंटे 2 घंटा भितर मुझे लिखिली तेरे एमती गोटे घटना जदि आपन को खूब आलोड़ित करे ताकू कवितार अभिव्यक्त व्यक्त करवा हूँ मोर उद्देश्य आनेक जगार मु सफल होनी 2.5 सफल होती आपको धन्यवाद आपण बहुत कवितार सफल होती आमे माने हूँ जो मैंने आपण कवितार पाठक आपण माने आपण कविता बुझीबार स्तर में आमे हूँ पहुँची पारनु आपणकर गोटे कविता आम कॉलेज में पढ़ाऊँ पाठ्यक्रम थिला 2टा कविता गोटे लंठन गोटे चित्र प्रतिमा लंठन कवितार आप लिखिं मु जलुची ओ जलुची तीव्र दरजरे मीडियम धोती और स्त्री द्वारा अठा कामिजे से किए पढ़ला ये गोटे मध्यमित ये गोटे मार्क्सिस्ट चिंताधारा कविता किए पढ़ला ये हूँ यौन चेतना ए विषय आप कौन टे स्पष्टीकरण दिखाँ सब बहुत अध्यापक अच्छा मतलब से आपड़ शुणु से कविता कौन आपको कहना चाहिए नहीं मुझे कहती आकस्मिक भाव में यहाँ लिखा होती से लंठन कविताटी मु एम ए पढ़ुली थे कटक जाऊँगी छत्रपुर बाटर गोटे डाक बंगला रही गोटे लंठन जलुए से लंठन टी देखिए कहीं केजाणी भारी अनुप्राणित हो गली से लंठन से डाक बंगला बारंडार बसिक मुझे लिखिदेली से कविता निजे आसला मुझे लिखिनी किंतु एमती गोटे घटना है बोलिक लिखी सेटा यौन चेतना ना गोटे माने ना मध्यमितर कथा से लंठन टी देखिक से कहूँ मुझे जलुची आ जलुची लंठन सहित से निजे एकाकार हो जाए अच्छा से निजे चाहे लंठन जीकर भाग्य एका चित्र प्रतिमा कविता जो आप लिखिले चित्र प्रतिमा कविता जन मत कहले जे गोटे आप घर श्रीमान को फोटो टंगा होता से फोटो को देखला पर से कविता टाक आप लिखुं सत चित्र प्रतिमा सेमती मन ना चित्र प्रतिमा आप गोटे प्रसिद्ध कविता एवं अनेक लोग पढ़ी से कविता विषय में अनेक मत आसी अच्छा आ गोटे प्रश्न मुझे पचारूँ आप देखूँ केड़े चमत्कार सब चित्रकल्प आप लिखिं हताश हो एकाकिनी पत्नी परी खोलीदे फाशता जोड़ार संध्या बसी अच्छी आम जो सब पाठ पढ़ला पढ़ु भारी मार्क उल्लसित होपर गोटे आप लिखिं मु देखुची रास्ता कोणे अपराह्न धैर्यशाली पानवाला परी बसी अच्छी नुआ कथा आप आनी बिजुली नुआ माठिया लंबा फटा दाग परी आकाश में बुलूला ये जो चित्रकल्प गुड़ाक आप आनिले यहाँ पूरा आम परंपरा भितर आसटा ये जो आनिले ये जो परिवर्तन ये परिवर्तन देखागला जे आप सप्तम ऋतु गुड़ा सब अच्छी सप्तम ऋतु पर जेहेतु कि आप दीर्घ कविता लिखिले से ये प्रकार चित्रकल्पना आ गोटे उन्नत पर्याय को आप चेतना तेणु प्रत्येक धाड़ी समग्र कविता आप गोटे प्रतीक टोटाल कवितार गोटे प्रतीक तेणु आप यहाँ जो दीर्घ कविता ये छोट छोट चित्रकल्प को आप अतिक्रम कर विषय किसी कहूँ नहीं मो को कविता विषय में कहीपरि किंतु मोर धारणा कविता टी पहुँची जाए पहुँचिक तुम द्वारा आलोड़ित हुए और लिख न लिखिक तुम गति ना सुतरां मुझे कहली चंद्रमार चूड़ी कथाटा से अति आकस्मिक भाव में फेरुची देखिली स्त्री लोकटी अति दुखरे पड़क निज देह बिकुची खावा दौ सुतरां एमती गोटे जिनस जेकोसी जिनस आप हृदय प्रति आलोड़ित कला से कवितार आरंभ आ जदि आलोड़ित नही ताहले जहाँ लिखे से कृत्रिम कविता हम से पाठक को आलोड़ित कर अच्छा आपणकर गोटे उदाहरण देवी आपणकर अनेक लोक अच्छा अनेक
ये माने सचेतन पाठक अच्छा कवि अच्छा आपणकर गोटे विशिष्ट लेखक आम समय से जो कवि नुहति से होती मिलन कुंदेरा मिलन कुंदेरा मिलन कुंदेरा गोटे अच्छी प्रसिद्ध उपन्यास लाइफ इज एल सोहिया लाइफ इज एल सोहिया गोटे चरित्र अच्छी जारमिल चरित्रटा कौन है ना सी बुलू बुलू गोटे पुओ सांगे से झीटी ता कांधे मुंड रखी मुंड रखीदेला से भावुँ मो जीवन में ये सबुठ सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य एथिरे कौन सी कथा कहूनी से जारमिल ये कहुच्छी प्रकृत में जारमिल मन में कौन भावना है बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ जारमिल कांद जो मुंडे रखीदेला सांग कांधे मुंड रखीदेला से लेखक मन में जहाँ आसुई ये जो सौंदर्य चेतना गोटे नारी को नहीं मोहनटा को से प्रशंसा कहते लेखक जे से मोहनटा भितर तार देहर नग्नता को से देखिपुं से मोहनटा को जो भल पाँच से मोह बाट से झीर शरीर प्राप्त हम ये कथा आपणकर अधिकांश कवितार जो अनेक कहती जे अश्लीलता अच्छे मुझे देखिपारे किसी अश्लीलता किंतु ये जो सौंदर्य चेतनाटा आपणकर कौन इंग्रेज साहित्य प्रभाव कौन दर्शन प्रभाव आसला नहीं भावुनी मो कवितार अश्लीलता खाली एमती गोटे कविता लिखा चाहूँगी जोटा को पाठक पढ़े कह अरे एक कथा तो मुझे कहवाक चाहूँगी ये रमाकांत रथ केमी लिखला सुतरां से मो सार्थक मु कवि मो कविता मन रहा से मोर लक्ष्य नुहे अच्छा आपणकर से मिलन कुंदन आउटे अच्छी उपन्यास दि अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग से गोटे टेरिजा गोटे चरित्र अच्छे से टेरिजा चरित्र गोटे लोक आश्रे मुह देखुची से मुह देखिए प्रत्येक दिन भावुची जे मो मुहटा जब गोटे मिलीमीटर बढ़ी जाता ताले मुझे दिशा किसी दिन गला से भावुं गोटे मिलीमीटर बढ़ी जाए तार शेष में मुझ तो आप टेरिजा ये जो व्यक्तिसत्ता ये व्यक्तिसत्ता विषय कहुच्छी व्यक्तिसत्तार अनंत अपरिमेयता बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ व्यक्तिसत्ता गोटे अनिश्चित ये जो व्यक्तिसत्तार अनिश्चितता को आपणकर सीमांत बासरे आपणकर पणातक विशेष भाव में दर्शी व्यक्तिसत्तार अनिश्चित अनिश्चितता नहीं व्यक्ति तो निजे अनिश्चित कारण सी आज अच्छी काली ना तार सत्ता कौन रहा मत लगे आम जहाँ जहाँ कर कौन मूल्य दबू आम आज अच्छी काली ना जिने आसो सी जिते सार्थक होता लोकटी ख्याति संपन्न होता से भूली सुतरां मनुष्य जीवनटा एत नश्वर जे किसी मूल्य दवा उचित नुहे सुतरां आउ कौन कहबी किंतु एति खाली कहबी कविताटी आसे मु भाभी चिंतिक ये लिखनी कविताटी आसु आसे मो पाखे अटकी जाइए आगे न जाकर मो पाखे रहीगला तो मत कवि हो सर आउ गोटे कथा पचारि आपको से विमान दुर्घटना कविता विमान दुर्घटना से आप गोटे पंक्ति मुझे पढ़ी आप बुझेदेवी सेटा हूँ आज आप लिखिं प्रेतकृत जुआर प्रेतकृत जुआर अमृतर पुत्र फेरी आसे सामुकार छद्म वेश धरी खुशी ज्ञाति स्मृति आपणकर मुखबंध लिखिं जे सामुका हूँ गोटे मृत जिनस जो लोक मरीगला से फेरे ना तेणुक समय के पछक फेरी पारे यहाँ ठीक तो से सामुकार जो प्रयोग कर तो नहीं खाली कहूँ थे विमान में जाऊली हठात कौन है प्लेन टा बहुत हलचल है लगे सीटा क्रैश कर पहुँचला से विषय लिखिकी कविताटी लिखी किंतु यहाँ प्रकृत घटना होता एमती विमान दुर्घटना हवाक होता अच्छा से सामुकाटा कहीं लगे सामुकाटा कौन प्रतिकार सामुका सामुकाटा फेरी हो सामुका है से फेरी हो सेटा होची सेटा होची प्रेतकृत्य जुआर रे अमृतर पुत्र फेरी आसे सामुकार छद्म वेश धरी खुशी ज्ञाति स्मृति
ସାମୁକା ବୋଲି କ'ଣ ସାମୁକାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଦିନେ ଥିଲା ତାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବିତାରେ କବିର କୌଣସି କେବେ ହେଲେ ବି ତାର ଶେଷ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚିରତମ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏ କଥାଟା ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ କବିତାଟା ଲେଖି ସାରିକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉ କବିତାଟା ଲେଖି ସାରିକି ବେଶୀ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ତ ଭଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ସୀମାନ୍ତ ବାସ କୋଉ କବିତାଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁବ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲା ପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଳାତକରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା କବିତାର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଲେଖିବାକୁ 11 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲାନି ଯାହା ଶ୍ରୀରାଧା ପାଇଲା ତେବେ ସେ କବିତାଟି ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛି ସେ ଆସେ ଆସିକରି କବି ପାଖରେ ରହିଯାଏ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ କାଗଜ କଲମ ଦେବେ କବିତା ଲେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖି ଦେଇପାରିବି କବିତା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଲେଖି ହେବି ସେ କବି ଆୟୋଜନ କରି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ବିଷାଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଭଲ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାର ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷାଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ଆପଣ କବିତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଷାଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଏତେ ବେଶୀ ଆସେ ସେ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ଦେଖ ତମେ ତ ଲେଖିଛ କବିତା ତମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରେମ ସୁତରାଂ କବିତା କ'ଣ ହବ ସେଇଟା କବିତା ଠିକ୍ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ସେ କବିତାଟା ଲେଖିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ କବିତାଟା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ମୋର ଯୋଉ ନୂଆ ବହି ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ସେ କବିତାଟା ଅଛି ସେ ହେଉଛି କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କବି ହେଉଛି କବିତାର ଦାସ ସିଏ କବିତା ଲେଖେନି କବିତା ଆସେ ଲେଖେଇ ହୁଏ ଏବଂ କବିତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି କବିତା ଠିକ୍ ନ କରେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଆସିବିନି ତାହେଲେ କବି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ ଲେଖିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସମାବେଶରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଜନ୍ମ ରାତିରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅନେକ କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରି ବାମପନ୍ଥୀ କବିତା ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖ୍ୟାତ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଂକଳନରେ ସେସବୁ କବିତା ନାହିଁ କୌଣସି ସଂକଳନରେ ସେସବୁ କବିତା ନାହିଁ ଅନେକ କବିତା ରହିଛି କାହିଁକି ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼େ କବିତା ଯାହା ଥିଲା ପାଇଲି ଯାହା ସମସ୍ତ କଥା ହୋଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ କବିତା ଥିବ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସଂକଳନ କରିବା ସେ କବିତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କବି ଭାବରେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରମାକାନ୍ତ ତ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୋଉ କାରଣ ଦେଇନଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସଂକଳନ କରିବା ସେ ଅସାବଧାନତା ଅସୁସ୍ଥ ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ବୋଲି କି ଦେଇନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କବିତା ଆମର ହେଇଗଲା ଆପଣ ସେ କବିତାର କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କବିତାକୁ ଭଲ କହୁଛୁ ସେ କବିତାଟାକୁ ଛପା ଥିବା ଦରକାର କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା ଲେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି କଲେଜରେ କ'ଣ ଗଲା ବେଳକୁ ଝିଅମାନେ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବିମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ତେବେ ଆମର ଇଏ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ସେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ସେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ କବିତା ଲେଖେ ବୋଲିକି ତାପରେ ଆସିକରି ଥରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିବେ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଲେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ରମାକାନ୍ତ ଇଏ ବୋଲିକିରି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେଣି କବିତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ସୀମାନ୍ତ ବାସରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣିବା ସେଇଟା ହେଉଛି
ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କବିତାର ଏ ହେଉଛି ନା ସୀମାନ୍ତ ବାସର ଏ ହେଉଛି 48 ନମ୍ବର କବିତା ସୀମାନ୍ତ ବାସର। ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନେଲି ବିଦାୟ ତମଠୁ ବିଦାୟ ନେଲି ଧାନ କ୍ଷେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୋ ଦେହରେ ଦେହ ଘଷି ହେଉଥିବା ଦୂରର ପର୍ବତ ନଡ଼ିଆ ତୋଟାର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବହୁଥିବା ପବନ ଗଛରେ ରାତି ଯାକ ବସି ରହିଥିବା ଭୂତପ୍ରେତ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲି ବିଦାୟ ବି ନେଲି ନୀଳାର ଝରଣା ପରି ମୋ ଦେଶର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ମୋର ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛ ମିତ୍ର ଅଛ ଜଣ ଜଣ କରି ସଭିଙ୍କଠୁ ମେଲାଣି ମାଗିଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ମୋ ଅନ୍ଧାର ସେ ଜାଗା ପୁଣି ଆଲୋକିତ ହେଉ ଆକାଶର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଥିଲି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଅଂଶ ନିର୍ମଳ ହେଉ ଯେତେ ଗଛଙ୍କୁ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ହୋଇ ସେବକାଳର ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟରୁ ମୋ ଯିବା ଘଟଣା ଧୋଇ ହୋଇଯାଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଜଳପ୍ରପାତଙ୍କ ଅତର ମୁହଁକୁ ଉଠୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ରହିଥିଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ନ ରହୁ କୌଣସି ବହିରେ କିମ୍ବା କାହା ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମକୁ ଯାହା ରହିଥାଏ ତାଠାରୁ ବିଦାୟ ବି ଘେନିଲି ସେଠାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷ ହୁଏ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରୁ ସର୍ବଶେଷ ଘୃଣା ସର୍ବଶେଷ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଶେଷ କାନ୍ଦ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ବସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହସୁଥିଲ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖିବ ଦାଉ ଦାଉ ଆଶ୍ୱାସନା ହୋଇ ବାହାରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମେଘ ବା ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖତାକୁ କହିବ ମେଲାଣି ନେଉଛି ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଏବଂ ତମର ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିକି ଆପଣ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିବେ ସୀମାନ୍ତ ବାସ ଏଇ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏପରି ପାଠକ ନାହିଁ ଯେ ନକାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ପାଠକ ପଳାତକ ଅଛି କି? ହଁ ପଳାତକ ଅଛି ସେଟା ଶ୍ରୀ ପଳାତକର 29 ନମ୍ବରଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର ଅଭିମାନଙ୍କ ମମତା ମ୍ୟାଡମ ସେ ଅଭିମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଶ୍ରୀ ପଳାତକର ସବୁଠୁ ଭଲ କବିତା 29 ନମ୍ବର ନା କୋଉଟା ପଢିଲେ छत्तीस टा पड़ी ଏଠି ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ନିଅ ଏ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାତି ଭାଇ ମାନେ ନିଅ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଓ ମିତ୍ର ପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ମାନେ ପାଣି ନିଅ ଅନ୍ନ ଦେଲି ଅନ୍ନ ନିଅ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଲି ଅନ୍ନ ଦେଲି ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଚାହ ମତେ ମାଗ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିନଥିବା ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ନଜଡ଼ି ଲେଉଟ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ମୁଠେ ଅନ୍ନ ନେଇ ଏତେ ବର୍ଷ କାଟିଲି ମୁଁ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତ ତମରି ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ମୁଁ କେତେ ଦିନ କେତେ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନ ଦେଇ କହନ୍ତି କ'ଣ ଲେଉଟି ଯିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କାହାକି ଦେବେ କିଏ ତାହା କ'ଣ କିଏ ଦେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଧରି ଆଜୀବନ ମୁଁ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହେଲି ସିନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ ଦୁଲଦାଲ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଝୁଣି ଦିଏ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାଣି ଦେଲି ଅନ୍ନ ଦେଲି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଏତିକି ପାଇବାର ଆଶା ମୋର ନାହିଁ ଏଥର ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଯାଅ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ ଦେଖ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ବି ପାଣି ନାହିଁ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ତମକୁ ନ ଦେଇ ରଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଆପଣ ଶ୍ରୀରାଧର ଗୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧର କୋଉଟା ପଢ଼ିବେ ଚିନି ଯାଇଛି
ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିବି ସେଇ ଆଧାରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ ଆଧାର ଗୋଟେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ 61 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 61 ହଁ ସେଇଟା 61 ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଦଲା ମାଟ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତି। କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ ପଦେ ବି କଥା କହି ନାହୁଁ କେହି କିଏ ସେ ପରତେ ଯିବ ଯେ ଏପରି ସାରା ରାତି ଗଲା ପାଇ ଆଗରୁ ତମକୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଖାଲି ତାହା ନୁହଁ ତମେ ଅଶରୀରୀ ଅଥଚ ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଅ କେତେ ରୂପେ ଦିଶୁଥାଅ ମୋ ଦାସାନୁଦାସ କେବେ ତ କେବେ ମୋ ସଂହାରକାରୀ ହୁଅ ତମେ ନୀଳକଇଁ ରଙ୍ଗର ଛୁରୀ ମତେ ଫିରି ଦେଇଯାଅ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥାଅ ଆହା କରୁ କରୁ ହସି ହସି ତମେ ମୋ ବାଟ ଆଗୁଳି ବସ ନ ଚାହିଁବି ବୋଲି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିଶ ନ ଶୁଣିବି ବୋଲି ସ୍ୱର କାନ ରୁନ୍ଧି ଦେଲେ ତମେ ଅଭିଳାଷ ପାରଟିଆ ଅଥୟ କର ରାତିରେ ତମକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ନାହିଁ କାଳେ ଛୁଇଁ ଦେବା ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ପବନ ମୁଁ ମିଶିଯିବି ତା ଭିତରେ କାଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତମକୁ ଲୋଡ଼ିବା କର୍ମଫଳ ସରିଯିବ କାଳେ ମୋ ଚେତନା ବାହାରେ ତମର କେଉଁ ରୂପ ରହିଯିବ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପ୍ରାଣ ରହୁ ପାଇ ନ ପାଇବା ନ ପାଇ ପାଇବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗିଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାରିବା हाँ नहीं ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କହିଦେଇ ସାରିବା। सर एक्चुअली अभी आप लोगों में से कोई भी सर से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या उनकी कविताएं सुनना चाहते हैं तो फिर अब सभा खुली है आपके लिए ଯଦି ଆପଣ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କାରଣ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି सर हाँ ବେଦଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେଇଟା କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେନି ଏଠି ନାହିଁ ପାରମିତାର ବି ସହଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଯିଏ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ प्रश्न पचारिबे किबा कविता सुनिबा पई चाहिबे जहा करिवे आपण ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପଚାରିବେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ କବିତାର ସେଇଟା କହିଲେ ସମୟ କୃପଣ କେଡ଼େ ମନା କରିବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତରୁଣ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ମୁଁ ଏକ ମଲା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିରାଧା ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ଆପଣ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏପରି କାହିଁକି ଓ କେମିତି ଶିରାଧା କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଇମେଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତରୁଣରେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ କବିତା କବି କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କବିତା ଲେଖିଛି କବିତାଟି ଆସିଲା ତା ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଯାହା ଡାକିଲା ସେ ସେଠି ହେଇଗଲା କବି ଆଉ କବି ଯଦି ଗର୍ବ କରି କହେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ଭୁଲ କାରଣ ଯଦି କବିତାଟି ତା ପାଖରେ ଅଟକି ନଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ସେ କବିତାଟି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତା ସୁତରାଂ ଏଇଟା କବିତାର ଅନୁକମ୍ପା ଦୟା ଯେ ସେ କବି ପାଖରେ ଟିକେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଦଉଛି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଝଙ୍କାରେ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରୁଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖାଲି ମେରାରୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ କମଳା ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ ଭୁକ୍ତ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କବିତାଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଲେକ୍ସନରେ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ନୁହେଁ ଗୋଟେ
ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ମନରେ ରହିଛି ସାମଗ୍ରିକ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟଧାରା ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟଧାରା। ତ ଏ ଉଭୟ କାବ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟଶିଳ୍ପର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସେ ନିଜେ କୋଉଥିରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମିଥ୍ ଆସିବା ପରେ ନା ମିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ? କବିତା ଲେଖି ପକାଏ। ମୁଁ କିଛି ସଚେତନ ଭାବରେ ଏମିତି କବିତା ଲେଖିବି ସେମିତି କବିତା ଲେଖିବି ବୋଲି କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲି ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ମୋତେ କିଏ ଡାକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ସୁତରାଂ କବି କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କବିତାଟି ଲେଖିଛି। କବିତାର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା, ଦୟା ହେଲା, ସେ କବି ପାଖରେ ରହିଲା, କବିତାକୁ ଲେଖିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ନାଇଁ ସାର୍? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କବିତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସହପାଠୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସହପାଠିନୀମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏ ସହପାଠିନୀଙ୍କର କୌଣସି ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲା ବେଳେ? ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଥିବ, ଯୋଉ ମୁହଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଛାତିରେ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଏ ପଚାରିଲେ କି? କେଡ଼େ ଆକାଶବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୋତେ ଏତେ ସେଠି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକିରି ସେ କବିତା ଶୁଣିଥିଲି। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି ତୁମକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ, ସେଥିରୁ କବିତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଲୋଡ଼ିତ ନ ହେଇଛ, ତାହେଲେ କବିତା ଲେଖିଲେ ସେ କବିତାଟି କାହାକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଲେଣି ଯେ ଶ୍ରୀରାଧାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପଢିବେ। So Shriratha out came please. Shriratha. ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାଧାର ପଢିବେ। ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟଟା ପଢୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣିକିରି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତମେ ଆଉ ନାମ ପଢ଼ି ଖବର ଆସି ମୁଁ ତମର ଅନ୍ୟତମ ବିଧବା ନୁହେଁ କି ତମ ଶବ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନୁହେଁ। ତମର ଶବ ତ ବହୁ ଦୂର ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ। ବେଶୀ ଲାଲ ଦିଶେ, ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ପାଇଁ ନାଚିବା କୁନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ବର ମିଶେ। କନ୍ୟା ପରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଯେତେ ଥଟ୍ଟା ଅପଯଶ ସବୁରି ଜବାବ ଦେବି ଚୁଡ଼ି ରମଝମ କରି। ତମେ ଆଉ ନୁହଁ କାହା ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ବିଦାୟ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତି ଭଳି ତମେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଚଗଲାମୀ। ମୋ କୁମାରୀ ନିର୍ଜନ ପଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚଗଲାମୀ ଧ୍ୱନି ପରି ଛିଗୁଲାଅ ଛୁଇଁ ଦିଅ ମୋ କୁମାରୀ ନିର୍ଜନ ପଣକୁ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁଚୁ କୁଚୁ କର ମୋ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ। ଜୁଇର ସ୍ଥାପନା କରି ତମର ଶରୀର ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଯାଏ। ଯେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତମର ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବେ। ପୁଣି ଦିନା କେତେ ପରେ ତମେ ଆଉ ନଥିବାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବେ ତମର ସ୍ମୃତି ସମେତ ନାନାଦି କଥାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଆଉ ରୋକି ମୋର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷକୁ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ମରିଥାନ୍ତ ଗୋଟାପଣେ ପାଇଥାନ୍ତି କିପରି ତମକୁ। କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ନଈକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେନି କେହି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ଶୋଇଥିବେ ଅଚେତନ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିବି ମୋ ଛାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସାରା ତମ ହାତ ବୁଲି ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ,
ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମରିପାରୁ ନଥିବି ଅଥଚ ଜିଇବା ବି ପୁରା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ କରିବି, ଶେଷ କରିବି। ବେଲିଆଲ କଲେଜରେ କବି ଶୈଳୀ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଯେମିତି ବେଲିଆଲ କଲେଜରେ ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଲିଆଲ କଲେଜ ଆଗରେ ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଶୈଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯେତେବେଳେ 6ଠ ବାର୍ଷିକ ପଢୁଥିଲେ MA ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ନଥିବା, ସେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଆଗରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ନଥିବ, ଥିବ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିକି, ତାଙ୍କ କବିତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା କହିକି, ଶେଷରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଦିଟା ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେମିତି ବସନ୍ତ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ, ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, 120 ବର୍ଷ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀପଳାତକ ଶ୍ରୀମାତା ଦାସକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନାମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋषिकेश मलिक जी की बात सुनकर मुझे अनायास रामधारी सिंह दिनकर जी की याद आ गई। रामधारी सिंह दिनकर जब 40 वर्ष की उम्र में थे, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसा महाकाव्य लिखा, जो अत्यधिक विचारवान और बहुत ही प्रौढ़ रचना है। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने उर्वशी महाकाव्य लिखा। उल्टा बात एक ही साबित होती है, कवि का मन उम्र और वयस की सीमा से बाहर होता है। वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता और ना ही जवान होता है, वो चिरंतन सत्य होता है। इसीलिए समय के चिरंतन सत्य को पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। ये कवि का हृदय होता है। ऐसे हम सामान्य मनुष्य कैसे हो सकते हैं? आपको नमन कवि। मैं आमंत्रित करती हूँ निधि गर्ग, डॉक्टर निधि गर्ग। कवि नहीं हूँ, कविता मुझसे अपना जरिया खोजती है और तब मैं कविता लिखता हूँ। मैं बस एक स्टेनोग्राफर हूँ। ऐसे महान रमाकांत रथ जी से बात करने का सुजोग हमें आज मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा संदेश नोट में देना चाहती हूँ कि प्रभा खेतान फाउंडेशन सिर्फ व्हाट्सएप इनवाइट ही भेजता है, हमें कॉल करके इनवाइट करने की इजाज़त नहीं है। तो कृपया उसे ही पर्सनल इनवाइट समझें और प्लीज़ आइए, हमसे जुड़िए। ये हमें और आपको, हम दोनों को खुशी देगा। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रतिभा सतपति जी से कि वे मंच पे आए एक और पटचित्र देकर रमाकांत जी को सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करना चाहूँ और ऋषिकेश मलिक जी को एक पटचित्र देकर सम्मानित करें। सर आपको क्या A big round of applause please. प्रभा खेतान आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता है और भुवनेश्वर टाइम्स, संदीप एंड सरोज, हमेशा थैंक यू सो मच। Thank you so much.
ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋ थैंक यू थैंक यू ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ତମେ ଆସ ले लिया बात करते हुए लेना तो फिर ये लगता है कि खड़े खड़े फोटोज निकाल रहे हैं इसलिए ठीक है आज संध्यार कार्यक्रम मते खूब भल लगे लोक मानकर मो प्रति एति श्रद्धा जाणिकरी मु कृतकृत्य हेली एवं सेमानकर ऋण मु केबे सुझी पारिबिनी खाली सेमानकु मोर कृतज्ञता जनाउछि जे मो भली जड़े अकिंचन को सेमाने एति स्नेह देइछन्ति श्रद्धा देइछन्ति ईश्वर तांकर मंगल करंतु एवं समस्ते ओडिया साहित्यर उन्नति पाई कार्य करंतु एति कहूछि सर शकुंतला थैंक यू एमिति एथि आका रखिचंती कि मैडम गाड़ी एमिति जिबे एमिति छाड़िबनी से पळात कर ये भारी गिल्टी लगुछि